بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وتكرم وتحنن وترحم على سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib dan para syaraib dimanapun mereka berada, yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, dan sama-sama kita muliakan. Bil khusus tamu kita yang akan memberikan nasihat mau'izatul hasanah kepada kita pada malam hari ini, yaitu Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Beliau dari Kota Tarim, Hadramaut, yang alhamdulillah beliau hari ini hadir beserta dua orang putra beliau. Kita doakan semoga beliau sekeluarga, para habaib yang lainnya, dipanjangkan umur, kesehatan badan, dimudahkan segala urusan beliau, dan yang paling penting kita mudah-mudahan nantinya bersama dengan beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Rizik bin Husain Ba'abud dan Habib Asfi Ahmad Al-Bais, dan para habaib yang lainnya yang mungkin juga ada berhadir pada malam hari ini, yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian barata, para tuan guru, para ulama, para asatiz, dan seluruh para pembaca maulid, qari Al-Quranul Karim, dan juga hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta haul guru sekumpul, dan para pencinta peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, hadani wa hadakumullah, as'adani wa as'adakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhadir di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan suatu acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dirangkai dengan haul abah guru sekumpul, yang mana peringatan ini dilaksanakan oleh PHBI di Seandang dan juga remaja masjid serta panitia masjid beserta seluruh kawan-kawan di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ulun hari ini ditugaskan oleh kawan-kawan untuk membacakan manaqib guru sekumpul. Namun sebelumnya ulun menyampaikan sedikit dulu kata sambutan kepada pihak-pihak barataan. Pertama-tama ulun atas nama pengundang, atas nama yang melaksanakan acara pada malam hari ini, kita ucapkan selamat datang, marhaban biqudumikum, ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir beserta rombongan yang bisa berhadir pada malam hari ini di tempat kita ini untuk memberikan pencerahan kepada kita, memberikan mau'izah hasanah kepada kita, dan tentunya kedatangan beliau-beliau di hadapan kita banyak sekali manfaatnya bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, dan juga akan menambah keberkahan bagi kampung kita, bagi wilayah kita, dan seluruh keluarga kita barataan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan kehadiran para undangan, para saluan barataan, dan seluruh hadirin hadirat yang bisa berhadir mengosongkan waktu pian di kesibukan pian malam ini. Nah, mungkin ada kesibukan-kesibukan lain, namun karena pian merasa begitu pentingnya hadir di majelis kita pada malam hari ini, pian bersedia datang ke tempat ini. Tidak ada ucapan lain kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian selanjutnya, ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang membantu, baik membantu berupa keuangan, baik membantu berupa tenaga, baik membantu berupa pikiran dan lain-lain. Karena kita bergotong royong mulai semalam, mulai hari kemarin, gotong royong bersih-bersih. Nah, jadi itu suatu jerih payah yang pian keluarkan itu semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hari ini, sebagai kita ketahui, di antara kawan-kawan kita, masyarakat kita di Desa Andang ini membuka warung gratis, warung majanan, ya, gratis. Warung bukan. Ada arba'ah bukan majanan. Arba'ah, wahid, اثنين ثلاثة أربعة. Bukan majana. Kalau yasra, kalau yakul majana. Alhamdulillah. Ini adalah berkat kesadaran kita barataan, berkat kesadaran masyarakat kita bahwa betapa keberkahan yang akan kita dapatkan kalau kita ikut andil di dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan peringatan Haul Guru Sekumpul. Maka kami mendoakan kepada pian-pian barataan yang sudah berjerih payah mengorbankan atau menyumbangkan berupa dana, berupa harta, berupa tenaga, pikiran, dan lain-lain. Kami hanya mendoakan semoga Allah membalaskannya dengan balasan yang sebaik-baiknya, dan tentunya adalah dibalaskan oleh Allah dengan surga. Dan mudah-mudahan kita kaina di akhirat Allah barak dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya kami mengucapkan mohon maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya kalau seandainya di dalam acara pada hari ini banyak terdapat kekurangannya. Tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kami laksanakan pada malam hari ini, baik fasilitas tempat, mungkin tempatnya tidak ada bagus lah, mungkin umpamanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau berupa suguhan dan lain-lain.
materi acaranya dan lain-lain tidak berkenan bagi pian semuanya, kami mohon maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan karena di acara-acara berikutnya kami bisa menambah kebagusan daripada acara ini dan kemeriahan lebih daripada meriah daripada acara ini. Doakan menjauhi pian-pian barataan agar kami bisa lebih memperbaiki dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada malam hari ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam pada sambutan. Untuk selanjutnya kita akan membacakan manaqib tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu min ulama yahdi bihim kullu dhallin fi halaqi dhalami wal juhala wa ikhtara minhum az-zuhada wal hukama wal ulama وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة واطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، العالم العلامة العارف بالله الشيخ حجي محمد زين بن عبد الغني بن العارف بالله عبد الغني بن الحج عبد المانع بن محمد سمان بن حجي محمد سعد بن الحج عبد الله بن العليم العلامة مفتي الحج محمد خالد بن عليم العلامة خليفة حجي حسن الدين بن مولانا الشيخ محمد Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dilahirkan pada malam Arba' 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Tunggulirang seberang Martapura. Selama di Tunggulirang beliau tidak minum, beliau tidak menyusu dengan ibu, hanya menghisap liur al-arif billah al-Haji Abdul Rahman atau Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Nama selagi kecil adalah Kusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Tidak pernah ihtilam, kita tidak pernah mimpi basah. Al-alim wal-allamah al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka
selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi samuk sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajari beliau membaca Al-Quran. Dalam usia kurang 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Karatum Martapura. Selama 2 tahun kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD. Atas petunjuk al-alim wal-allamah, salah seorang daripada guru beliau, di sini dikatakan banyak guru-guru sidin. Ini kita baca banyak benar guru-guru sidin. Di antara guru beliau adalah di bidang rohani, yaitu Syekh Ali Junaid Brau. Kemudian atas petunjuk al-alim wal-allamah Ali Junaid, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Muhammad Gadung bin Alim Al-Fadil Al-Haji Salman Al-Farisi bin Alim Al-Fadil Qadi Haji Mahmud bin Asyah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Maka dengan demikian, di antara guru beliau tentang Nur Muhammad adalah antara lain adalah Alim Al-Fadil Al-Haji Muhammad tersebut di atas. Dalam usia lebih kurang 10 tahun, beliau sudah mendapat khususiat dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam atau yang terdinding. Suatu waktu beliau siyahah berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaat untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan di muka kapal tersebut, di depan pintu masuknya, berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai pakaiannya, dan juga orang yang berjubah putih itu adalah penjaga daripada pintu kapal tersebut. Dan di pintunya tertulis Safinatul Auliya. Di pintu kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya. Safina itu artinya kapal, Auliya itu artinya orang-orang wali. Jadi Safinatul Auliya, kapalnya orang-orang wali. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada malam Jumat yang ketiga, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh yang beliau melihat di dalamnya banyak kursi-kursi yang masih kosong. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan tidak disangka dan dikira, orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal
di dalam mimpi beberapa tahun yang silam. Dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuh hijab tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira. Al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh dan di dalam didikan kedua orang tuanya serta bimbingan pamanda al-alim al-allamah arif billah Syekh Haji Saman Mulia, betul-betul sangat tertanam dan terhunjam dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, ridha, kitmanul masaib atau menyembunyikan segala kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah dan pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad atau dengki kepada beliau. Itulah sebagian daripada manakibnya seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil istifadah dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh, walaupun tidak bisa sepenuhnya kita mencontoh keadaan beliau, namun mudah-mudahan ada sedikit secuil yang bisa kita contoh, sehingga semakin banyak kita mencontoh orang wali akan semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkat kita membaca manakibnya seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmat kepada kita semua sebagaimana tersebut di dalam manakibnya para wali-wali Allah, inda dzikril awliya'i tanzilur rahmat. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita seberadaan. Segala kekurangan mohon maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin warahmatullahi. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muqaddam bin Abu Bakar bin Tahir. Kepada beliau kami persilakan. Salawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatin wa dajajiri ila nur Islam wa ilmin wa hikmatin wa amnin wa iman wa khairil awamir. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بهذا المجلس المبارك هذه الليلة النوية المباركة، فنسأل المولى جل وعلا الحكيم الكريم كما جمعنا أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhususkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada keburukan, daripada keterpurukan, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan Islam, iman, dan dengan berbagai macam kebaikan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
juga beliau bacakan salawat al-fatih tadi juga. Kemudian beliau juga menyebutkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, di majelis yang penuh berkah ini dengan harapan dan permohonan semoga Allah kumpulkan kita juga nanti di akhirat di tempat yang baik juga di surga Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu Kiai Haji Murjani ala ma qaddama wa ma asna wa ma takallam khairul jazaa. Semoga Allah balas kebaikan guru kita ya, dan guru Anda Kiai Murjani atas sambutan beliau yang luar biasa tadi dan juga membacakan sebagian menafik juga tadi. Sami'tu qawla Maula Jalla wa Ala عندما قرأ القرآن القارئ جزاه الله خير. Dan kita juga sudah mendengar juga daripada kalam Allah Azza wa Jalla daripada yang membacakan kalam ilahi tadi. قال الله جل وعلا Allah Subhanahu wa taala berfirman, وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له apabila dibacakan Al-Quran maka dengarlah وأنصتوا dan perhatikanlah لعلكم ترحمون. agar kalian mendapatkan أتمنى أنكم كلكم قد سمعتم قول المولى جل وعلا. dan aku berharap bahwa semua kalian sudah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. هل لازلتم تحفظون وتعون ماذا قرأ القارئ؟ Apakah kalian masih ingat atau yang disampaikan tadi? قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang mana tadi dibacakan firman Allah, ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah tidak ada takut bagi mereka dan tidak bersedih. من هم أولياء الله؟ Siapa mereka wali-wali Allah? الذين آمنوا. Mereka yang beriman. الحمد لله كلنا مؤمنون. Alhamdulillah semua kita beriman. هذا صحيح جدا. لا Dan ini benar sekali. ممكن كلنا نكون أولياء. Mungkin kita semua menjadi wali. الذين آمنوا Mereka yang beriman. وكانوا يتقون. Tetapi ada tambahannya, bukan hanya sebatas itu. هذا هو الشرط المهم وكانوا يتقون. Ini yang lebih penting lagi daripada iman itu ما هي التقوى؟ Apa itu takwa? اتيان ما به الله أمر وينتهى عما عنه الله نهى وزجر. Yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. إذا فعلت ذلك فالشر فأنت من أهل البشرى الذين آمنوا وكانوا يتقون. Bila engkau menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka bergembiralah. Engkau masuk dalam kabar gembira yang mereka dapat berita gembira nanti di akhirat. Mereka dapat berita gembira. علينا هذه البشرى Di mana berita في gembira? الدنيا Di dunia والآخرة dan di akhirat. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bahkan tidak ada rasa takut bagi mereka dan bersedih. يبشرهم الله جل وعلا وهم لا زالوا في هذه الدنيا بما لهم من الأجر والثواب والمنازل عند المولى جل وعلا. Allah berikan kabar gembira pada mereka padahal mereka masih di dunia, belum lagi di akhirat. فعندما نسمع مثل هذه المناقب ونسمع مثل هذه الحوليات الغرض منها المقصود منها الثمرة منها أن نحن إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. Ketika kita mendengar manaqib dari aulia Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut daripada kita adalah bagaimana kita jika tidak mampu meniru mereka, kita tiru semampu kita agar kita beruntung seperti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. ومناقب الأولياء جند من جنود الله يثبت بها الله جل وعلا قلوب المريدين. Manaqib daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala merupakan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menggerakkan hati kita untuk bangkit beribadah. قال الله جل وعلا Allah Subhanahu wa taala وكل نقص عليك من أنباء الرسل
semua kami ceritakan kepada engkau hai Muhammad dari cerita rasul-rasul terdahulu untuk memperkuat dan mengokohkan hati. Kita lebih berhak untuk dikuatkan hati kita. Dan kita ikuti mereka semua. Dan juga Allah berfirman pada ayat yang lain, insyaallah kita mengingatnya. Masih ingatkan tadi? Tadi ingat lagi yang dibacakan oleh Khalid tadi atau memang memperhatikan? Subhanalladzi asra bi'abdihi, yaitu firman Allah yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Subhana tanazzaha Allah jalla wa ala an kulli nafsin wa kulli aib wa kulli ma la yaliq bi dzatihi jalla wa ala. Maha Suci Allah daripada tiap-tiap kekurangan, dari tiap-tiap ketidaksempurnaan dengan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra bi'abdihi lam yakul bi nabiyhi lam yakul bi rasulihi lam yakul bi waliyhi wa innama qala bi 'abdihi li'anna al-'ubudiyyah ashraf mansib wa kamal lil-insan an yakun 'abdan lil-mawla jalla wa ala. Allah berfirman, mana Allah menjalankan hamba-Nya, yang mana hamba bukan dengan nabinya, dengan rasulnya, dengan walinya, tetapi Allah sebut dengan hamba-Nya karena hamba ini adalah kedudukan yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba. Kemuliaan kita ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu malam. Kenapa dijalankan di malam hari bukan di pagi hari? Karena di waktu malam itu pemberian dan keagungan Allah dicurahkan pada malam. Imam Al-Busiri mengatakan, engkau berjalan daripada haram, tanah haram Makkah ke tanah haram Baitul Maqdis, dari masjid ke masjid, bagaimana berjalan itu bulan purnama di tengah malam. Sebagaimana berjalan bulan purnama di tengah gelapnya malam, semakin gelap akan semakin tahu manfaatnya cahaya. Dan engkau di malam hari itu juga naik sampai engkau mendapat kedudukan, sampai sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti jarak antara busur panah. Hatta wasala ila makanah wa rif'ah lam yasilha malak mukarrab wala nabiy mursal, sampai ke tempat yang paling tinggi yang tidak pernah sampai ke sana malaikat yang terdekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Bahkan seluruh nabi-nabi mengedepankan seperti mempersilahkan tuannya. Beliaulah imam mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun berkhutbah alaihi salatu wasallam. Semua nabi-nabi dan rasul terdiam dan tunduk mendengarkan daripada khutbahnya Nabi Muhammad. Beliau berada di tempat di mana banyak orang dan beliaulah pemimpinnya. فإذا لم تدع شكوى لمستبق من الدنو ولا مرجع لمستلم خفضت كل المراتب خفضت له صلوات ربي وسلامه عليه حتى وقف جبريل وقال هنا وما منا إلا له مقام معلوم إنك إن تقدمت اخترقت وإن تقدمت
التوحيد. Kemudian beliau terus naik sampai ke atas dengan ketawaduannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Begitu sampai di sana, malaikat Jibril pun meminta izin, tidak berani lagi naik ke sana. Kata Jibril, jika aku melangkah satu langkah saja aku akan terbakar, tetapi bila aku melangkah ya Muhammad, engkau akan terus naik sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Isra, lailat ta'zim wa tashrif al-Habib alaihi wassalatu wassalam. Malam Isra Mi'raj merupakan malam kemuliaan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد نال بواسطته عليه أفضل الصلاة والسلام من التشريف والتكريم ما لم ينله أحد قبلنا ولا أحد. Sungguh Rasul menggapai kemuliaan pada malam Isra Mi'raj yang tidak pernah digapai oleh seorang pun di alam. بشرى لنا معشر الإسلام إننا من العناية غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا به صلوات ربي وسلامه عليه صرنا خير أمة أخرجت للناس. Maka berita gembira bagi kita sebagai umat Islam, karena kita memiliki nabi, memiliki pendasi, memiliki tiang yang tidak akan runtuh, yang mana manakala Rasul dipanggil dengan sepaling baik Rasul, sehingga kita pun dipanggil menjadi khair umat, sepaling baik umat. Itulah firman Allah, kuntum, kalian adalah umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. وحيا رسول الله إله الأعظم إله ربنا الكريم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. نحن في كل يوم أقل شيء نذكر هذه الصيغة في كل صلاة أقل شيء مرة، إن كانت ثنائية وإن كانت رباعية 4 مرات، فكل يوم نحن نتذكر الإسراء والمعراج. Dan begitu Nabi sampai ke atas mengkhitab Allah dengan at-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah, yang mana kita selalu mengingat Isra wal Mi'rajnya Nabi, berkalamnya Nabi dengan Allah di dalam salat kita, sampai kita 5 kali, kadang kalau salatnya 4 kita bisa bertambah beberapa kali tasyahudnya kita sebut dan kita ingat peristiwa Isra Mi'raj di dalam salat. ولا ينسى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام حتى في تلك اللحظة الربانية الرفعة الكمالية لم ينسى هذه الأمة. Bahkan Nabi SAW di tingkat yang paling tinggi bermukalamah dengan Allah, berhadapan dengan Allah, bermuajahah dengan Allah, beliau tidak melupakan قال مولاه له، maka beliau berkata kepada Allah, الله جل وعلا قال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Allah menjawab kepada Nabi, keselamatan, salam untukmu wahai Nabi, dan keberkahan rahmat untukmu. السلام هو الأمان Assalam al-aman ورحمة الله وبركاته. dan rahmat keberkahan Allah untukmu. هذا كان جواب الحبيب عليه الصلاة والسلام. Apa jawaban Nabi SAW? ذكرنا نحن وأنتم في تلك الواقعة. Beliau menyebut kita semua, kita umatnya, disebut oleh Rasulullah di hadapan. قال السلام علينا Lalu Rasulullah menyebut salam untuk kami semua وعلى عباد الله الصالحين. dan seluruh hamba-hamba Allah yang وكل عبد صالح لله جل وعلا إلى قيام الساعة داخل في سلام وأمان الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh masuk di dalam salam dan keamanan yang disebutkan oleh lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول بعض أهل العلم إذا سلمت على قوم سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن تنوي بالسلام على كل عبد لله في السماء أو في الأرض، حي أو ميت، فإنهم يردون عليك السلام وسلامهم دعاء ودعاؤهم مقبول. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقصدت بعباد الله كل عبد لله في السماء أو في الأرض، رد عليك كل
مجرب، وكل نبي مرسل، وكل من في السماء وكل من في الأرض رد عليك هذا السلام. فيا لها من بركات ويا لها من عطيات عندما تطمئن في تكبير المشهد، فإن المدد على قدر المشهد. بسيط جدا نقول السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، لكن إن تفكرنا وتمعنا ووسعنا مشهدنا فإن كل عبد لله حي أو ميت في السماء وفي الأرض يرد عليك هذا السلام. Apabila kita ucapkan Assalamualaikum atau Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang, ingat, niatkan, kita luaskan pandangan kita, masyarakat kita niatkan mengucapkan salam kepada seluruh makhluk hamba-hamba Allah, seluruh hamba-hamba Allah yang saleh, baik daripada manusia, daripada jin, daripada malaikat, daripada di langit ataupun di bumi, atau yang hidup atau yang mati, semuanya kita ucapkan salam, kita niatkan kepada mereka. Maka semuanya, malaikat, nabi-nabi, orang yang wafat, yang di dalam kubur, semuanya akan menjawab salam kita. Berarti kalau dijawab salam kita, kita dapat doa dari mereka. Kalau kita dapat doa dari mereka, begitu dahsyatnya doa malaikat kabul, doa para rasul kabul, doa para nabi kabul. Maka itu dengan demikian semakin kita besarkan masyarakat kita, pandangan kita, niat kita, akan semakin kebaikan, keberkahan, rahmat akan kita dapat banyak juga. وهذا السلام من المولى جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج جعله الحبيب بأمر الله جل وعلا أن نقوله في كل تشهد في كل صلاة. لا بد وفرض من فروض الصلاة وركن من أركان الصلاة أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك بصيغة الحاضر المخاطب حتى لا يغيب عن ذهن المؤمن هذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. لا يعتقد الإنسان أنه عندما انتقل إلى الدار الآخرة انتقل إلى فناء، انتقل إلى عدم. لا، هو كما هو في حياة الدنيا بل نفسه وأعظم، لا يزال يترقى في كل لحظة إلى مولاه، فهو يسمع لنا صلوات ربي وسلامه عليه. Bahkan salamnya Allah pada malam Isra wal Mi'raj, yakni Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu diabadikan di dalam tasyahud kita, dalam tasyahud, bahkan dijadikan rukun daripada rukun sembahyang. Tidak sah kita kalau tidak mengucapkan salam kepada Nabi. Bahkan salam kita kepada Nabi dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabi, yaitu dengan kaf khitab, agar kita ini selalu memasyhadkan, menyaksikan Nabi ada di dekat kita, di depan kita, dengan ucapan kaf khitab, yakni kepada engkau, salam kepadamu ya Rasulullah, agar kita selalu menghadirkan Nabi di dalam kehidupan kita ini. فريضة الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت فوق السبع سماوات. Dan salat diperlukan satu-satunya rukun Islam yang diwajibkan di atas langitan. دلالة على عظمها. Ini menunjukkan begitu dahsyat dan besar وهدية من الله جل وعلا مع نبيه في ليلة الإسراء والمعراج. dan merupakan hadiah daripada Allah kepada Nabi kekasihnya Nabi Muhammad. ماذا قلنا في هذه الهدية الآن؟ Lalu bagaimana kabar kita dengan hadiah? هل نصليها في وقتها؟ Maka kita salat pada هل waktunya, نصليها جماعة؟ maka kita salat berjamaah. وأمر أهلك بالصلاة Perintahkan keluargamu untuk salat واصطبر عليها. dan sabar dalam melaksanakannya. نسألك رزقا Kami tidak memintamu untuk memberikan rezeki. ونرزقك Kami yang memberikan rezeki والعاقبة kepadamu. للتقوى. Kesudahan baik bagi orang yang ما takwa. حالنا مع هذه الفريضة في شهر الفريضة في شهر رجب الأسد؟ Bagaimana keadaan kita, perhatian kita dengan salat yang diwajibkan, salat di bulan ini? ما شاء الله جمعكم هذا مبارك. Masya Allah, perkumpulan ini penuh berkah. يا ترى كم عددكم الآن؟ Hitung ini berapa orangnya. وكم عددنا في صلاة الفجر؟ Tapi kalau sembahyang subuh kira-kira hibah ini kan هذا الجمع مبارك، ini perkumpulan luar biasa. لكن أبرك منه الاجتماع في صلاة الفجر. Tapi yang terpenting ini sembahyang subuh, lihat muhammadnya ada yang di masjid nih. الفجر هو الوحيد، الآذان الوحيد الذي يقول
فيها المؤذن الصلاة خير من النوم. Salat subuh satu-satunya yang ada kalimat salat lebih baik daripada tidur. هذا الوحيد الأذان. في الظهر ما في هذا الكلام، في العصر ما في، في العشاء ما في، فقط في الفجر. Ini dan sembahyang subuh aja, ada salat khairun min an-naum. Zuhur ada itu salah tajamnya itu. كيف الجواب حقنا؟ نحن نصدق بهذا الكلام ولا ما نصدق به؟ Mana? Siapa sembahyang subuh berjamaah nih? لا نصدق أنه خير من النوم أو لا نصدق؟ Hebatnya, jawabannya nih. Mustahil. مستحيل. لا نريد مستحيل باللسان، نريدها بالفعل. Jangan ngomong tong aja, diwujud dewi kena subuh kena. فالذي أنا هو بالفعل يقول أن النوم خير من الصلاة. Maka dengan perkataannya mungkin sebagian kita menganggap tidur lebih baik dari sholat. لأن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. Karena lisan halnya itu menunjukkan memang demikian. كيف أسرتك كلها تقول صلاة الصبح ولدك زوجتك من عندك في البيت، هل توجبهم لهذا العطاء أم أنك تجعلهم ينامون؟ Bagi kita juga subuh kita, namun bangun kita membangun kita loh anak bini atau kada, atau kita aja yang bangun. Bagaimana? Bagaimana aja? كلنا نصلي صلاة الصبح جماعة. Siapkan kita sembahyang subuh berjamaah. Yakinlah. Yakinkan. Insyaallah. 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 Man shalla subh fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Siapa salat subuh berjamaah dia berada dalam perlindungan Allah sampai sore. Man shalla subh fi jama'ah fa ka'annama qama al-lail kulluh. Siapa salat subuh seolah-olah dia telah menghidupkan malam semalaman suntuk. من صلى الصبح بجماعة ثم جلس الله يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامة. Siapa salat subuh berjamaah kemudian duduk dia sampai isyarat berzikir kepada Allah, lalu salat 2 rakaat dia seolah-olah dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. هل تصدقون بهذا الكلام؟ Percayalah dengan مؤمنون بهذا؟ berimankan أنه حق هذا؟ bahwa ini benar sabda Nabi. إن كنتم تصدقون لابد تصدقونه بالفعل لا بالقول. Jika kalian membenarkan dengan sabda Nabi, mesti kalian benarkan juga dengan perbuatan, dewinya naliannya. ما في قرب من الله إلا بالصلاة. Tidak bisa mendekat kepada Allah kecuali dengan salat. ما تقرب إلي المتقربون Tidaklah seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah بأحب مما افترضته عليهم. dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada yang fardu. إذا لم يصلي فهو لا يزال بعيد من الله. Jika tidak sembahyang yang fardu berarti dia jauh dari Allah. فإذا صلى Jika dia sembahyang قرب من الله. dekat dengan Allah. ولا يزال عبدي يتقرب إلي Dan senantiasa hambaku mendekat diri kepada Allah بالنوافل dengan ibadah-ibadah sunnah وأحكم الفرائض. dan memperkuat yang fardu. يقول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام Maka Nabi bersabda, ويصف أنه ليلة أسري به سمع نعال أو قرع نعال بلال في الجنة. beliau menceritakan bahwa di Isra Mi'raj mendengar suara terumpahnya Bilal. بلال هذا عبد، كان عبد يباع ويشترى لا قيمة له في زمان الجاهلية. Bilal seorang budak, seorang hamba yang dijual tetapi namun ibadahnya luar biasa. الله رفع قدره. Allah mengangkat derajatnya. سمع الحبيب نعال أو قرع نعال بلال في الجنة. Dia mendengar suara terumpah Bilal di surga. لما ما فعلت يا بلال؟ Lalu Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang kau ليش berbuat? بلال يسمع النبي قرع نعال في الجنة؟ هذا في دلالة، هذا في علامة لابد يعلنها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه حتى تكون كلكم من أهل الجنة. Beliau bertanya kepada Bilal, beliau ingin tahu apa penyebabnya sehingga Bilal itu terdengar suara terumpahnya di surga. Jadi beliau bertanya, قال ما في شيء، أنا مثل الناس أصلي أصوم ما عندي شيء آخر. kata Bilal, ulun seperti orang juga, ulun sholat kemudian
beribadah-ibadah yang lain biasa seperti غير إني tetapi ya ulun. وهذا يدين Nah ini yang pentingnya. كلما أحدثت يعني انتقض وضوءي توضأت. Setiap kali aku batal wudhu, kata Sayyidina Bilal, setiap batal aku wudhu. هذا المفتاح الأول الوضوء. Ini kunci pertama untuk masuk surga. الوضوء شطر الإيمان. Wudhu itu adalah separuh bagian dari iman. أوحى الله إلى موسى يا موسى إذا خرجت من بيتك ولم تتطهر فأصابك شيء فلا تلومن إلا نفسك. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, bila engkau keluar rumah dalam keadaan tidak bersuci, kemudian terjadi kecelakaan padamu, jangan kau cela kecuali dirimu. والوضوء يجلب الأرزاق. Wudhu juga dapat menarik rezeki. الوضوء يبعد عنك الشيطان. Wudhu dapat menjauhkan syaitan. لم أفعل شيء إلا عني كلما أحدثت توضأت. Ulun kalau punya ibadah yang terkhusus, melainkan setiap kali batal berwudhu. وهو طاهر في كل أوقاته. Wah, masih Nabi beliau suci di setiap waktunya. لا إله إلا الله كيف ننام هل ننام على وضوء La ilaha illallah, bagaimana kita goreng bau kah? هل نخرج من بيوتنا على وضوء Keluar rumah tadi bau kah adakah? لا إله إلا الله كل يعرف بحال نسأل الله الصبر والسلامة. Tiap-tiap orang tahu dengan dirinya masing-masing. Semoga kita diberikan oleh Allah kejujuran dan كلما kebesaran. أحدثت توضأت Setiap hari aku berhadas selalu berwudhu. وركعت ركعتين لله ركعتين الوضوء هذه. Dan belum sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat wudhu 2 rakaat. إذا تريد الجنة هذا بسيط كلما أحدثت وصلي ركعتين بس. Wah, kita mengamalkan ini. Kalau kita ingin masuk surga, amalannya ringkas. Bila batal berwudhu, bila batal berwudhu, ibadah sembahyang 2 rakaat. bagaimana kalau 2 rakaat sebelum salat subuh? Sunat salat subuh. Kayak apa kalau ini 2 rakaat sebelum subuh? Khairun min dunya wa ma fiha. Oma lebih baik dari dunia dan isinya. ما الذي في الدنيا؟ Nah, apa ada di dunia? كل هذه الأموال في البنوك، كل هذه الأراضي، كل هذه المباني، ركعتا الفجر خير منها. Seluruh bangunan ataupun dengan tanah-tanah yang kita lihat ini, dengan harta-harta yang kita lihat, itu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari ini semua. كان يقول لنا أحدهم من صلى في المسجد غدا له من رئيس الجامعة أقول مرجاني من صلى يقول سأقول مرجاني من صلى غدا الصبح في مسجد فلان أو المسجد في جانبنا له سبل وسودان. كيف حبيت آخر؟ Kalau ada pengumuman misalnya sembahyang subuh esok dia Guru Mulyani, Guru Mulyani, siapa sembahyang subuh di Masjid Rabi'atul Zaman, aku beri duit 10 juta. Kira-kira apa enggak? حبيت آخر؟ Ada kan beda tablet, kira-kira lagi beda tablet sama dengan ini. بيروحوا للمسجد من الآن. Nah, سيذهبون من الآن. mungkin kalau ini beli tikap sudah menghadap subuh. Ya dari sekarang kesana. Dari sekarang. ممكن لسه وحدهم بل معهم أهلهم وبناتهم وأزواجهم. Mahal habis dibawa. Untuk mahal 10 juta tadi. لعلهم يصدقون قولوا مرجاني. Karena percaya kan guru Anda. قولوا مرجاني ما يكذب إذا كان 4 دكاكين جراتيس يعني صادق في هذا الكلام. Ya, kalau dulu saat ini 4 malu di gratis warung جراتيس. هم يصدقوا percaya. Mana percaya lah. Percaya? Percaya. Percaya. Bagaimana kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum salat subuh khairun min dunya wa ma fiha. Percaya enggak? Oh, kayak Pak Nabi ucap dari Nabi 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Percaya kan ya? Wah, Kalau percaya kenapa kita kami tidur? percaya nggak orang doa. Jadi percaya dari lidah aja, bukan percaya dari hati. Ini mulut saja.
إذا نتوب إلى الله في هذه الليلة وفي هذه الساعة. Kalau gitu kita tobat kepada Allah. ونعزم على أننا نصلي كل الفرائض في الجماعة. Kita tekad untuk sembahyang. نصلي كل الصلوات في أوقاتها. Sembahyang di awal waktu. يا الله جل وعلا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وأمر أهلك بالصلاة. perintahkan keluargamu untuk salat. واصطبر عليها. Sabar atasnya. لا نسألك رزقا. Kami tidak meminta نحن rezeki. نرزقك. Justru kami yang berikan والعاقبة للتقوى. dan akibat يا kebaikan. الله جل وعلا. Allah juga berfirman, ويل للمصلين. celaka bagi orang-orang yang salat. من هم؟ Siapa mereka? ويل للمصلين Celaka bagi orang yang salat. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Mereka-mereka yang lupa di dalam salat mereka. قال المفسرون لم يتركوا الصلاة وإنما أخروها عن وقتها. Ulama tafsir menyebutkan bahwa mereka itu hanya memperlambat salat, bukan meninggalkannya. ويل والد في جهنم والعياذ بالله. Itu sudah celaka dan berlambat kecelakaan. كان هذا لمن أخر الصلاة فكيف لمن تركها؟ Kalau orang berlambatnya itu kayak orang habis sembahyang. قال الله جل وعلا Allah Subhanahu wa taala فخلف من بعده maka datang generasi خلف أضاعوا الصلاة. generasi yang suka memperlambat salat. مباشرة من يضيع الصلاة يتبع الشهوات. قال ما خلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Datang generasi setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat mereka. لذلك ترى من لا يصلي دائما مع بهذا يشاهد ما لا يرضى الله. Siapa yang tidak salat berarti dia menyaksikan sesuatu Allah Subhanahu wa taala دائما في معصية. selalu dalam ما kemaksiatan. السبب؟ Apa sebabnya? ترك الصلاة. Meninggalkan salat. لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة Akan datang generasi setelah mereka واتبعوا الشهوات dan mengikuti syahwat mereka. فسوف يلقون غيا. Mereka akan mendapati keburukan. قالوا غيا أيضا واد في جهنم والعياذ بالله. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah lembah di dalam الصلاة ركن من أركان الإسلام. salat termasuk rukun dari الصلاة عماد الدين. dan tiap agama. يقول الحبيب من تركها فقد كفر. Siapa yang meninggalkan salat itu الصلاة من الدين كالرأس من الجسد. salat bagaikan kepala daripada jasad. فمن لا رأس له لا حياة له. Siapa tidak berkepala berarti tidak hidup. ومن لا صلاة له فلا إيمان له. Siapa tidak salat tidak mempunyai tiap. أول ما يحاسب عليه المرء في قبره الصلاة. Yang pertama kali dihisab nanti adalah salat. فإن وجدت كاملة خفف عنه فيها وفيما بعدها. Kalau salatnya itu diterima dan sempurna, maka akan menjadi ringan yang lainnya. لو وجدت Tapi kalau didapat salat ini bermasalah, يا الله seperti salat kita ya. makanya salat kita nih bermasalah. Semua salat pikir-pikir di luar ya. Masalah kira-kira bertanya. Tidak ada khusyuk. Kalau ada khusyuknya, Bafi hudur. kalau ada hadirnya, يمكن ما في وضوء كما حق الناس الذي يرضاه الله. atau mungkin berbuduan sembahyang juga ada juga. كما يعرف حتى أركان الصلاة. Bahkan ada yang bertahur pun sembahyang. لا إله إلا الله. لذلك ينبغي على الإنسان أنه كلما صلى يستغفر الله بعد الصلاة، لأن صلاتنا هذه أقرب إلى المعصية منها إلى الطاعة. فنقول استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رجاء أن الله يغفر لنا ما مضى. Maka itu kita yang bersembahyang, beristighfar kita dengan harapan semoga Allah ampuni kita karena di dalam salat mungkin kita lebih dekat kepada maksiat daripada taat. Jadi kita istighfar setelah salat biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. ولا بد أن تتبعها بنافلة تجبرها، لأن النوافل جواب للفرائض. ونحن على اليقين أن صلاتنا ناقصة، فكيف بيقيننا أنها ناقصة ثم نسلم ولا نقرأ ولا نذكر الله جل وعلا ولا نقوم بقبلية ولا بعدية؟ أكان عندنا يقين أن صلاتنا كاملة حتى ننصرف مباشرة
البعدية والقبلية. Kemudian yang terpenting juga adalah salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kita tambahkan dari salat fardu kita, karena kita semuanya, bahkan kata beliau, saya meyakini salat kita ini kurang, karena salat rawatib itu adalah penutup, menambah dari salat-salat fardu yang kurang. Salatul Habib sallallahu alaihi wasallam kamilah. Adapun salatnya Al-Habib Salatul Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Habib saya. Salatul Nabi sallallahu alaihi wasallam kamilah atau kalau yang salatnya Nabi sempurna atau tidak? Sempurna. Nah, لكن شفت الإجابة هكذا ليست ما هي بنبوة هكذا أو بعضهم أجاب الآخر سكت. Jauh bertahan ya. Kalau yang salatnya Nabi kan pasti sempurna, pasti. مع ذلك كان الحبيب يصلي قبلية وبعدية. Nabi sudah sempurna, yakin sempurna amrun Nabi itu, tapi sih tetap sembahyang qabliyah ba'diyah. هذا كان يصلي الضحى 8 ركعات. Sembahyang duha ulang 8 rakaat. مع ذلك كان يصلي الوتر 11 ركعة. Witir 11 rakaat ulang. يقول الله جل وعلا Allah Subhanahu إن wa taala, ربك sesungguhnya Tuhan يعلم mengetahui أنك bahwa engkau تقوم berdiri, أدنى من ثلث الليل ونصفه engkau tidak bisa menghidupkan seluruh malam, وطائفة من الذين معك. dan golongan orang yang besertamu. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan beserta Nabi itu. Kanu yaqumuna min al-lail. Mereka bangun malam hari. Wa nahnu hatta qabliya ba'di. Bukan qabliyah ba'diyah, jadi juga kita bisa sembahyang malam. Nahnu aghniya an hadha al-fadl kullu. Bukan berhajatnya orang paham. Nahnu la nurid hadha al-ajr wa thawab. Lalu kita sia-siakan rawatibnya. Nahnu naqul la ilaha. Bukan kita mau malam. Hah? Bagaimana? Bangun-bangun Kita isyaku boleh, isya boleh, yang ada tahajud. tahajud. Kita tahajud. Kita tahajud. Kau tahajud. Tahajud. Iya kita tahajud. Tapi lihat hadiah. Lihat Nabi sampai sore. Itu tahajud zaman ini. Tapi lihat nanti sampai subuh tahajud. إذا كان تصلي ركعتين في يوم الليل 5 ركعات Sembahyang 2 rakaat ini berat kita nih. Sulit. لكن lihat HP 2 jam 3 jam Nabi 2 jam. Jawab aja. يا الله هذا القلب مريض. لو كان القلب صحيح لكان يرتاح في الصلاة أكثر من ارتياحه أمام الإنترنت. لأن النبي يقول أرحنا بها يا بلال. Berarti hati kita ini sakit ya Allah. Kalau yang 2000 sembahyang itu lapah 2 rakaat lapah. Bawa melihat HP sejam 2 jam internet. Apa karena nyaman banget kan? أقول أن تجاهد نفسك حتى ترتاح في الصلاة. Maka kita mujahadah sampai sembahyang kita ini. لأن الدماغ في الحقيقة مر. Karena sebenarnya sesuatu yang manis itu sebelumnya ada yang pahit harus dilalui. فإذا تعودت على المجاهدة وعلى تجرع المرارة جزاك الله سبحانه وتعالى بالحلاوة بعد ذلك فصرت تتعلم من تركك للصلاة كما يتعلم العاصي من إتيانه إلى الصلاة. Kalau sudah kita selalu mujahadah berusaha untuk melawan dari nafsu kita sehingga merasa lezat dengan kebaikan, sehingga kita merasa sedih, merasa sakit hati kalau ketinggalan salat malam nantinya. هل ارتحت Kita ini nyamankah هل ارتحت بقراءة القرآن؟ kita ini sudah nyamankah, lezatkah membaca? يقول الإمام الحداد أهل الزمان قلوبهم فيها شياطين لأنهم ينفرون من قراءة القرآن. نحن ننفر من قراءة القرآن لكن نرتاح للموسيقى. إذا في موسيقى ما شاء الله نطرب ساعة ساعتين ممكن في كل مكان في البيت في الشارع طرب ليس له حدود. لكن قراءة القرآن ما شاء الله على طول
يغفر قلبه من قراءة القرآن. Kata Imam Haddad, ahli zaman menceritakan zaman beliau, apalagi zaman kita sekarang. Orang-orang di zaman beliau itu ketika membaca Al-Quran mereka lari hati mereka. Mereka tidak senang, tapi ketika mendengar musik mereka senang. Sampai beberapa jam, sampai seharian di sana musik, di sini musik. Tetapi kalau Al-Quran itu lari mereka. Ini bukan sifat zaman dulu, ini sifat zaman ini sifat kita. Ini bukan bicara sifat zaman dulu, zaman Babila. Ini kita, akui diri kita masing-masing. Kullu wahid ya'rif anna qalbuhu fi hadha al-qalb. Berarti tahu bahwa hati kita nanti ini. Wa idha ihtalla qalbuka al-zahir al-'an badarta wa sara'ta ila al-bahth 'an al-tabib fi huna aw hunak wa ishtarayta al-adwiya al-ghaliya al-nahidah al-thaman wa rubbama safarta min hadhihi al-balda ila baldatin ba'ida hatta yata'alaj qalbuka al-zahiri wa nuqbil قلوب الباطنة التي يترتب عليها سعادة الأبد أو شقاوة الأبد. Kalau badan kita yang zahir ini makin sakit, misalnya terkena penyakit ini dan itu, coba kita pergi ke dokter, coba berobat, coba beli obat ini dan obat itu, bahkan keluar daerah kita berobat, cari rumah sakit ini dan itu. Tapi kalau penyakit batin kita, hati kita yang sakit, adakah secepat itu kita untuk mengobatinya? InsyaAllah nahnu fi syahri Rajab al-Asr. Kita berada di bulan Rajab yang penuh dengan curahan rahmat. Bulan istimewa, bukan bulan yang biasa. Ini bulan yang istimewa, bukan bulan yang biasa. Rajab syahrullah. Rajab adalah bulan Wa Sya'ban syahri. Sya'ban adalah Wa bulan Ramadan syahrul ummati. dan Ramadan adalah bulan umatku. Rajab syahrul badri. Rajab adalah bulan kita menang. Sya'ban syahrul sadyi. Sya'ban bulan kita menyiram. Ramadan syahrul hasad. Dan Ramadan bulan yang إذا أنت لم تزرع وأوصلت حاصلا ندمت على التفريط في ساعة البدرية. bila engkau tidak menanam bibitmu di bulan Rajab ini, bagaimana bisa engkau memanen nanti bulan Ramadan? Alhamdulillah اليوم كم رجب؟ نحن كم في رجب اليوم؟ Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rajab ini. Hidup berapa? تقول بربع. Hidup berapa? Hah? 18. Wow. Semuanya رحمة. wah, kita habis bulan Rajab sudah. ينبغي علينا أن نتلافى ما بقي من رجب. Sepantasnya bagi kita untuk sedang sudah kita beriman mengsisa sedikit. ولا تأتي ليلة الإسراء والمعراج إلا وقد أصلحنا كل خطأ وكل نفس. Tidak datang malam Isra wal Mi'raj melainkan sudah kita perbaiki kesalahan-kesalahan خصوصا kita. الصلاة. Lebih-lebih lagi salat. فمن كان مقصرا فيها ينبغي عليه من هذه الليلة أن يصلح ما فسد لله. Jika terlodor di dalam salat masih ada kurangnya, perbaiki mulai وأن hari ini. يحضرها في بيته وأولاده وأهله. Dan hendaklah kita makmurkan salat, kita ajarkan kepada anak keluarga kita. ومن كان مقصرا في الصيام فليصلح ذلك. Siapa yang juga kurang dalam puasanya, ربما أناس عليهم رمضانات سابقة وصيام سابق إلى هذه اللحظة لم يتوبوا. mungkin ada Ramadan yang dulu sampai sekarang itu diqada, silahkan. هذا في من الإثم العظيم أن يأتي رمضان الآخر ولم يصمه إذا لم يكن معذورا. لا ينبغي أن يؤخر صيام رمضان وهو يستطيع أن يصوم. Jangan sampai dia menunda-nunda qadaan yang ia lewati yang tahun dahulu ini sudah boleh diqada sudah. وكان مقصرا في الزكاة فعليه بأدائها. Kalau dia telur dalam zakat, maka hendaklah وكان tunaikan. مقصرا في أرحامه وجيرانه فعليه بوصلهم. Jika bermasalah dalam keluarganya, hendaklah sambung keluarganya. وخصوصا الأب والأم هذا لهم حقوق أكبر وأعظم. Lebih lagi ayah dan ibu kita punya hak. لا يقبل منك صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج إن كان والديك عليك غضبان. Apabila ibadahmu tidak diterima oleh Allah, baik salat, puasa, zakat lainnya, jika ayah dan ibu وقضى menerima dengan ربك ألا تعبدوا إلا إياه keputusan dari Tuhan, وبالوالدين إحسانا. dan berbuat baik pada kedua orang tua. إما يبلغن عندك الكبر Ada kalanya kedua orang tua sampai أحدهما baik salah satunya أو كلاهما atau keduanya, فلا تنهرهما jangan kau
gertak ولا تقل لهما أف kau katakan ceh, وقل لهما قولا katakan pada keduanya dengan perkataan وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kata-kata yang baik dan ucapan واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. duduklah di hadapan mereka dan selalu berdoa, ya Allah ampuni mereka. أسأل الله أن يبارك في هذا الجمع الكبير. Kita mohon pada Allah semoga Allah berkahi. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما Jadikan perkumpulan yang diberi تفرقا بعد تفرقا معصوما bisa dengan terpelihara. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Ada satupun dari kita yang celaka. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته Jangan kau biarkan anak ولا حزنا الا فرجته segala duka cita ولا كيلا الا قضيته segala hutang engkau tunaikan, ولا مريضا الا شفيته sakit sembuhkan, ولا مبتلا الا عافيته orang yang terkena bala ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره tidak ada hajat dunia هي لك رضا yang engkau ridhoi, ولا فيها صلاح yang punya الا dunia انت على قضائها. engkau bantu untuk menunaikannya. نسالك يا الله بخير ما سالك منه عبدك نبي محمد Minta kebaikan sebagaimana diminta Nabi صلى Muhammad, الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. hamba-hamba yang saleh. ونستعيذك مما استعاذك منه نبي محمد Kami berlindung juga صلوات ربي وسلامه عليه وعبادك الصالحون. dan juga hamba-hamba yang saleh. نسألك الجنة Kami meminta وما surga قرب إليها من قول وعمل dan segala amal yang ونعوذ mendekatkannya. بك من النار Berlindung dari وما neraka. قرب إليها من قول وعمل Segala amal perbuatan yang mendekatkan kepadanya. ونسألك أن تدخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في أعمال ونيات ومقاصد سلف الصالحين Dan semoga dimasukkan niat dan maksud kita seperti orang-orang saleh. ولا تخلفنا عنهم Jangan kau tinggalkan kami لا dari في mereka, سيرة ولا سريرة baik dalam hati ataupun dalam ولا zahir, دنيا ولا برزخ baik di dunia ولا ataupun di يوم akhirat, القيامة. juga di hari يا رب kiamat. ألحقنا بهم يا ربنا Hubungkan kami dengan رب mereka انفعنا ببركتهم dan manfaat yang واهدنا الحسنى بحرمتهم dari hanya kehormatan وأمتنا في طريقتهم dan kami dalam jalan mereka والعافاة من الفتن dapat kemuafatan. وانظر إلينا في مجلسنا هذا Ya Rabb, masukkan نظرك kami, الخاص أحبابك الخواص berikan kami keberkahan seperti هذا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سليمة نظرة تزيل العنى عنا وتدري المنى منا وكل الهنا نعطى في كل حين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فمنهم يفكر غلاك لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي على المؤذيين واختم بأحسن ختام إذا جل الانصرام وحال حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع العنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. اللهم بارك لنا في نبية رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربي من الآثام واعتقنا من النيران واختم لنا بالإحسان يا حنان يا منان حبب إلينا يا ربي الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. انظر إلى إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم اخذل عدوهم اللهم اجبر كسرهم وارحم شهداءهم وارفع منزلتهم اللهم آمن روعهم اللهم كن لهم يا الله وانصرهم نصرك المعزر كنصرك لبدر في بدر لأهل بدر فإن ذلك لا يعجزك يا الله يا جبار يا قهار يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Semoga apa yang disampaikan oleh guru mulia tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, serta menjadi berkah bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan dalam haul. Untuk ini kami mintakan kepada yang mulia Al-Habib Muhammad Rizieq bin Abdurrahman Ba'bu, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ba'salahu wa taqabbal sawaba ma kana wa ma amilna min khairin bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadhihi al-majlis mubarakatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa taqabbal naqabbal dzalika ila hadrat sayyidina Rasulillah صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة الكرام والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء من الشهداء والصالحين خصوصا إلى رؤوسهم الإمام حج الله حبيب أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي العلوي الحبيب علي أمير الدين والحبيب عبد الرحمن السجاد والحبيب عبد الله السجاد والحبيب عبد الله عيدوس العباد والحبيب بكر بن عبد الله عيدوس العباد والحبيب المعتاد والحبيب بكر بن سالم سمعنا والحبيب بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باس والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علوي الحمد العلوي والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأهل تاريخ النصيب من النساء والرجال خصوصا أحمد والحبيب بن عبد الله محمد بن سليمان اليزوري الشيخ محمد البوسي والشيخ محمد الغازي الجميري ثم إلى دور السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني كتب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي كتب المعز قطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد بن إبراهيم وسيد أحمد البدوي وأسر إبراهيم الدسوقي وأسر إبراهيم المقبولي وسيد الخلوذي وأسر أبا الخلوذي وسيد محمد الخلوذي وسيدنا مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمن المدني والحبيب محسن والحبيب حسين والأول أمريك هذا عينه والحبيب أحمد الله والعبير مولانا الشيخ محمد أرسل بن عبد الله البدري كرم بين مشهد سيد العلمي بن عبد الصمد البدري كرم بين مولانا الشيخ محمد الشوال والجيل ياسين البدري الشيخ سيد محمد بن القطبي المكي والشيخ محمد الشافعي عبد المغير والشيخ محمد الشافعي الأموي والشيخ محمد سلمان المغير والشيخ محمد سلمان جليل والحبيب منذر بن ولد المصوى وخصوصا إلى صاحب الحضور الشيخ مولانا محمد زين بن عبد الله السكوبر ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالديهم وأمهاتهم وأصحاب وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن أقول علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أرسل ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار وسقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا إلى الله في قبلة ولا تنوع على كرم واجعل آخر كلامنا عند الجهان آجال من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشفنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا وإخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sebelum ditutup oleh pembawa acara, tolong sampaikan kembali bahwasanya Banyu Padalarang Hati masih ada sisa kepada yang hendak membarakat kulit selain dari keberkahan, dan juga itu ada masih sisa Banyu Padalarang Hati tidak bahan pian minum insyaallah sampai haus. Kemudian yang selanjutnya itu ada masih poster salawat dari rombongan Habib yang membawa tadi, itu hadiahnya per lembar Rp30.000. Dan kami sampaikan bahwasanya di Sarwani acara peringatan Isra Mi'raj dan Haul Ahlu Sumpul malam Arba bertempat di Masjid Al-Muhsinin Mundar dan Majelis Miftahul Falah Pengambau. Jadi silahkan merapat berdataan. Bila kaum bagi Allah 2 atau 3 saat datangi berdataan. Nah, malam Sabtu sabarnya ada di Mundar dan di Pengambau. Nah, itulah, terima kasih.